just like in freedom, peaceful freedom. Their rights have been taken away, or wronged away. But this army been kidnapped. I'll still all fight it. I'll stop on the ground yet. I'll not give up. I'll struggle yet. I'll just like him independent, free. Namta solo like him. So, but tonight, he got some all Farah, or Papa will upside, the West Papa will come. I'll fight this struggle, I'll come, I'll do some border, I'll come, the Papa Nigini, I'll stop. Plan the blood, Lucy Mibla, all die, we work on planning it, the 9 men stop. Sample tonight, I'll stop on the Nimi. I mean, invite him all to come. All by Toto, sharing the experience, because it's a day and national day, it's the Army Blow, PPN. So, firstly, me like ask him, all Nimi, Father John Bless, come on, we're going to fight him on Good night all Papua New Guinea, PNG Union, all families, all big families, all Papua New Guinea families, who have all been son of one time in West Papua, or son of one time son of one time struggle in West Papua from day one comes now. Me by Tokos and this struggle start 1960s when I was in grade 4, come to grade 5. And then me been stuck from bush, me been one time, go to bush to fight now. Me just behind him line, all papa na, all mama na, all brothers, we all been fight now. Me go come, castle, while me go. Alright, school come. 1980s, me come from Jayapura, and me come in Jayapura, me enter Paradise University in Jayapura. Alright, but it's the name, upside down on a better Paradise, okay, university. But Indonesia, I would say it's I put the name also Cendrawasih University. Cendrawasih meaning better paradise. Alright. This trouble should take a long journey from 1960s come to today, and took a lot of things, especially life. All life I'm looking is finish. But West Papua never give up. Never give up. From first day comes now. Okay, and then okay, sorry for Papua New Guinea. Thank you. Me by one top place degree. So I'm all one talks, so West Papua where all stuff everywhere. This trouble any time me stop naman, me still young naman na lumang kang me still young. Yeah, so dari kecil sampai datang saya umur besar, saya masuk universitas. Setelah dari universitas lari ke Papua New Guinea. Saya lari ke sini tuh hanya mau membebaskan bangsa, mau membebaskan budaya ini, mau membebaskan hasil yang terpendam di Papua, di laut, di darat,
kami hanya mau membebaskan itu. Tapi sampai hari ini kita masih berjuang, masih berjuang sampai hari ini. Saya datang di Jayapura dan di waktu itu lari datang di Papua Nugini. Lari datang di Papua Nugini itu bukan karena apa kalau saya lari ke sini. Saya lari ke Papua Nugini sini itu mau masuk di Papua Nugini minta bantuan sama itu negara-negara di Pasifik ini. Tapi sayang sekali saya masuk di Wanimo itu tahun 1984. Coba bayangkan, Papua Nugini baru umur 9 tahun merdeka itu. Baru 9 tahun itu, anggaplah itu masih kecil, masih baby ya. Baru dengan adanya orang Papua Barat yang masuk di tahun 88 mendesak Papua Nugini harus dia bantu Papua Barat. Right. Sampai di saat ini, sampai hari ini, saya lari ke sini dan sampai saya berjuang dari masa muda sampai masa tua ini. Bukan karena apa? Hanya OPM saja yang saya lari datang ke sini. Bukan karena nama baru-baru yang sekarang ada banyak di dalam negeri setelah reformasi. Setelah reformasi tahun 1997, begitu Indonesia demonstrasi di sana dan 2.000 mahasiswa mati di Indonesia, lalu beberapa Presiden Soeharto dia turun. Dia turun di saat itu, kesempatan itu grup di dalam negeri sana itu tumbuh macam jamur, pakai nama masing-masing, nama-nama yang tidak pernah, yang tidak akan membawa orang Papua Barat itu akan bersatu, itu tidak ada. Hanya satu grup yang bisa mempersatukan orang Papua Barat, hanyalah OPM. Hanya OPM saja. Hanya OPM saja yang bisa membawa. Yes. Tidak ada organisasi baru. Tidak ada grup-grup baru yang di dalam negeri sana setelah reformasi. Jadi grup yang banyak di dalam negeri dan bahkan di luar sini. Yang di luar sini itu baru dua. Yang saya dengar, Bintang 14 tidak mempersatukan bangsa Papua. Yang kedua itu apa namanya? Yang di bawah pimpinan siapa? Ya. Yang berikut itu apa? Weapon Shell tidak akan mempersatukan orang Papua Barat, tidak ada. Itu tidak ada, sampai kapanpun tidak ada. Baru grup satu yang baru lagi West Papua Liberation Movement tidak akan mempersatukan bangsa. Tidak akan. Dia tidak akan membawa mempersatukan orang Papua. Hanya yang nama yang tepat, nama yang cocok adalah OPM saja. Jadi saya minta teman-teman, adik-adik, saudara-saudara kita yang ada di Australia, di Belanda, di mana-mana, kamu kembali, kita sama-sama dalam satu nama ini, satu wadah ini, OPM saja yang bisa. Kalau kau bilang you OPM, berarti saya ini sudah OPM. Entah you di pantai, you di pesisir pulau, you di gunung, you di lembah. Kalau kita sama-sama kembali sama OPM, itu baru bisa kita buat. Tapi kalau kita masih jalan sendiri-sendiri, pecah-pecah sendiri, ingat itu adalah mainan musuh. Mainan musuh ini yang memberikan kesempatan untuk kita orang Papua Barat bentuk nama baru, grup baru, dan grup-grup ini menjadi satu hambatan bagi kita orang Papua. Sekali lagi saya himbaukan teman-teman yuk kembali. Ini kau punya barang, OPM ini kau punya. Bapak-bapak yang ada di mana, adik-adik yang ada di mana, kembali, jangan rasa malu. Kalau you dulu di OPM, baru you keluar dari OPM, baru you masuk di grup apa,
kembali. Karena ini you punya barang, kami punya barang. Karena ini OPM itu you itu sudah. Ya you. Tapi ini siapa? Kalau saya ini OPM kok. Kalau begitu you dan saya ini sama. OPM itu sama. Alright. Yang satu yang saya mau bilang, kalau you masih tinggal mau bertahan di grup-grup yang lain, seperti grup-grup yang ada dalam negeri sana, Bintang 14 dia bisa jalan dari sini sampai itu keliling dunia ini, tapi kasihan di hutan dia tidak punya pasukan. Ya. Weapon chair, you pun nama tu harum di luar. Beniwanda you nama tu harum di luar, tapi di hutan sana tidak punya barisan di hutan. Hanya yang punya barisan di hutan yang sampai hari ini detik ini adalah OPM. Jadi mudah-mudahan kalau sama-sama kembali kita pegang tangan sama-sama maju dan itu kita sama-sama itu Indonesia tidak akan lawan. Oke, last ini saya hanya mau bilang, saya tidak tahu. Saya ini dari masa muda sampai masa tua ya. Saya itu lihat bahwa OPM dari tahun 60-an sampai 50 tahun ini tidak pernah punya senjata. Dia hanya punya senjata 1, 2, baru panah-panah itu yang banyak, kapak itu yang banyak, karang itu yang banyak. Tapi 50-an tahun Indonesia tidak pernah mengalahkan itu. Bahkan Indonesia itu punya apa itu? Jet fighter. Itu kapal-kapal perang. Senjata-senjata mutakhir yang dia udah dari Amerika, dari mana-mana itu. Sampai dia tidak bisa lawan itu. Sampai dia tidak bisa kalahkan OPM itu. Bayangkan saja. Dari dulu yang mereka pegang panah saja. Itu mereka tidak bisa kalahkan. Sekarang di detik ini OPM itu sudah sampai di level yang lain lagi. OPM jadi kira-kira Panglima di Papua Barat, dengan Polri di Papua itu mungkin mereka akan lihat ke situ atau tidak. Kalau bagi saya ini saya lihat itu berbahaya. Pegang panah saja kita tidak bisa mampu untuk lawan dia, apalagi punya senjata yang sekarang yang sama dengan dia pegang. Sampai hari ini saya terima kasih banyak. Kembali sama Rex. Ini orang Papua Nugini. PJ Union itu orang Papua Nugini. Tapi ini kami punya komanda satu ada berdiri ini. Ini orang Papua Nugini. Orang bisa waktu untuk bisa berdiri di belakang OPM, bisa support kami orang Papua. Bagaimana kita sendiri yang punya barang ini mau kasih tinggal OPM baru lari keluar. Orang lain yang tidak tahu itu OPM itu apa. Orang itu yang datang ke kami. Terima kasih banyak dan saya kembali. Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Thank you once again on behalf of Papua New Guinea, PNG Union of Free West Papua. Thank you, John Bless. Now I will call upon our next Farah Elder, Willie Kambu, to come forward and give speech. Oke, selamat malam hadirin. Saya menyampaikan terima kasih. Selamat malam. Kita merayakan kita punya Hari Nasional Bersenjata Papua Barat yang ke-50. Saya tidak berbicara banyak. Saya mengajak semua educated people, elite people, masyarakat, baik laki-laki perempuan, kita maju merebut negara kita, West Papua.
kita rugi. Indonesia bunuh kita semua. Jadi mari kita bersama-sama dari luar negeri, Australia, Belanda, Indonesia, Amerika, di mana semua datang kita kerjasama untuk kita mengusir penjajah Indonesia keluar dari tanah kita ke barat, dan kita merebut tanah dan kita menjadi bangsa kita. Saya lihat bahwa perbedaan ini, kita datang untuk perbedaan, untuk ambil posisi. Kita datang membebaskan bangsa kita, Bapak. Kita melihat bahwa bangsa kita ini dijajah. Kita datang berjuang ini bukan masuk pada satu posisi, satu partai atau satu politik. Kita ambil dua menjadi satu. Kita ambil spirit dari Jacob Frey dengan keren yang disahkan di Vanuatu tahun 85. Itu sebagai pegangan kita untuk bersatu, untuk kita berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Jika ada orang yang mau untuk mencari jabatan, kita pulang dulu. Kita pulang. Kalau mau mencari apa jabatan apa, kita pulang ke negara kita. Baru kita masuk dalam kita punya kepartaian masing-masing. Itulah kita bertanding untuk bersama-sama. Tetapi dalam perjuangan ini, mari kita bersama-sama pegang tangan. Saya ajak kepada yang tinggal di luar negeri, dalam negeri, semua pegang dukungan moral dengan apa saja untuk membantu OPM di dalam negeri yang ada di hutan, di Wamena sekarang Bakalai, di Panyai, turun ke Biak, di tempat-tempat di sana. Semua kita membantu mereka untuk mengusir Indonesia keluar dari tempat itu. Jadi saya tidak bicara banyak, hanya dari kau saja. Kau punya hati, kau mau mempertahankan diri untuk kau punya organisasi apa, percuma. Kau tidak akan dapat, mungkin kau mati. Saya juga mati. Kita punya generasi mati. Indonesia menang. Tetapi kita bersama-sama tinggal dan menyatukan semua pendapat kita, pandangan kita dalam satu pergerakan, dalam satu organisasi OPM, kita tetap merdeka. Terima kasih banyak untuk dari Bapak Gunung ini yang selama ini membantu kami di sini tinggal selama berapa tahun, sampai 50-60 tahun ini. Kami minta terima kasih saudara-saudara kita ini. Saya yakin bahwa perjuangan yang kami buat ini bukan perjuangan orang Barat sendiri, perjuangan orang Papua Nugini, perjuangan orang Solomon, perjuangan orang Vanuatu, perjuangan orang Fiji, semua ini Melanesian Brotherhood untuk kita dapat menjadikan Greta Melanesia yang dari Papua Barat sampai daerah-daerah Pulau Raya. Terima kasih atas. Thank you. Fighting big lahan yellow. We will have our chairman to come up, but before that, let me come the last part. Speak again. Napa Farah Bimi Bakam. Kami asking Commander Farah Payus on when? Commander. Oh, sorry. Brother. Yeah. Thank you. Selamat malam semua lagi. Ini saya berdiri sini sama bendera ini, ya, air mata. Saya minta terima kasih untuk Komandan OPM TPM Kakak Jeffrey Pemanak untuk panggil saya ke depan sini bicara satu speech sedikit. Saya representatif Kodam 5 Merauke Selatan. Semua kita sudah lihat ini live yang keluar. Siapa grup-grup yang kecil-kecil, kita semua lepaskan. Kita semua lepaskan semua apa yang grup kecil-kecil, dan kita semua masuk ke OPM TPM. Nah, grup kita. Dan satu lagi, waktu saya kecil, bapak saya menipu, mendapat tembak di daru. Bapak tak bisa kasih saya, anak, bagaimana semua kau mesti ingat, yang kau mesti pikir,
OPM Tepen. Kau jalan sekolah di mana kau mesti ingat OPM Tepen. Sampai sekarang, sampai di depan sini, saya minta banyak terima kasih untuk kakak Jeffrey. Dari Kodam 5, on behalf of komandan-komandan lain, semua kita lepaskan grup-grup kecil-kecil, kita semua jalan ke OPM Tepen. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Terima kasih. Ada yang singkat pembicaraan saya serahkan kembali ke MC. Thank you, MC. Thank you, Pius. Pacho la big plan again, man. Today, it is my privilege and honor to ask the OPM chairman, Mr. Jeffrey Omenak, to come forward and deliver him speech slogan for this National Day, Lami West Papua. Give big hand, man. Papua! First thing first, we people thank you on Papa God. God creating this ground, sky, solwara, wara, mountain. The more that man-made on this ground can survive na stop by sunlight. Okay, the man-made on Narap planet, Narap ground on stop. Na mipla people do Pacific, na Melanesian too, mipla start do care do Papa God do mipla. Second, we talk people thank you to the Master of Ceremony, Mr. Rex Luka, with Papua New Guinea Union for Free West Papua can facilitate this event. Lord remembering 48 years struggle below West Papua, gun to gun, life to life, blood to blood. If you want people have the Papua New Guinea Union for Free West Papua. Muslim Topik thank you. On behalf of people of West Papua, to all landowners, Papa Ground, long Papua New Guinea, especially long Port Moresby, can give me land, me West Papua community, me staff here. Me talk people thank you too long. Tonight, me looking plenty of West Papua, Odin Des, na Onyangpla, Yuplaika, long attending this historical day, long struggle for West Papua. Me talk people thank you through long community, long Papua New Guinea, all NGOs, Yuplaka, representing people of Papua New Guinea. You may show him solidarity, you may show him sympathy, you may show him also with a struggle for West Papua and struggle for you better. Because no got one plus Solwara cut in this land from Sorong to Samarai. Me proud data, one plus ground, one plus Tubuna, one plus Mama, one plus Papa. We are Melanesian. So you must maintain this relationship, connection, Tubuna before. Before no got even no got government, no got border time, and all lapun from Ibrasa Iboka. Online no Papua New Guinea sa go na silip West Papua. West Papua sa kam na silip no Papua New Guinea. No got one pa difference. Mipla all get one pa mama, one pa papa, one pa tubuna. Long this time, me talk thank you na me acknowledging sampla or government of Papua New Guinea, or government of government, Yupla kam long attending this historical day long military of West Papua. Me talk people thank you. Also government of Papua New Guinea, staff na or West Papua community, we fly staff here. I am Indonesia, rounding me plan of place, me plan of West Papua,
or killing Mipla, or stealing all the resources from Mipla. Natai Mipla no got blessed, no start, no up, no Mipla. Then Mipla runway. Come no line from Mipla, no Papua New Guinea. Mipla, ino sa around Mipla. But Mipla sa talking Mipla ikam. Brata ikam. Sister come. Walking house no Mipla. Rain come time, you hide in your house below you. You say hug me, you say cry to me. And Mipla something, and passing to Melanesa. Sharing, love him, na give him. And this la passing come through Lord God, blessing Mipla on Melanesa long. Start one time, this la good la passing to Mipla. May talk Mipla thank you through long all get a Melanesian country. Or Melanesian country, Mipla stop underneath long Melanesian spearhead group. Fiji, Solomon Island, Vanuatu, and then New Caledonia, Mipla stop MSG, Mipla Los Agustin West Papua. 2015, Mipla and Melanesian spearhead server. And one plus Mipla something like new fighting Mipla Handong. Me talk Mipla thank you, long people from Bougainville, especially all 5 months and this la day blo Mipla or West Papua National Liberation Army. Mipla talk Mipla thank you long Bougainville Revolutionary Army. Still one time praying. Anytime Mipla believe, because it's a struggle, them struggle for West Papua. Mipla believe anytime you better come up from West Papua to you better turn up long against him enemy long Melanesian. Even Papua New Guinea defense too, even Solomon Island defense too, even Fiji defense too, even Vanuatu defense. Me believe one day you will turn up, you will stand up, long supporting all brothers and sisters below you long West Papua National Liberation Army in West Papua. Alright, me talk Mipla tell you long all get all organization or little organization long West Papua staff underneath long Free Papua Movement or OPN. All staff long all West Papua community staff long Papua New Guinea, the staff long West Papua watching this live streaming event long tonight. And then me talk Mipla thank you long all West Papua community staff long Australia. West Papua community staff of Vanuatu, West Papua community staff of Europe, America, Mipla Mipla thank you. You must have long one map West Papua you staff, Mipla holding same blood, same spirit, same fight, you may holding staff. But you may still fight up until So one time this lab, by me walking one plan. Special speech, but before me walking this speech, me like him walking one plus special. Thank you. Long or lapun all been turn up for this last struggle from 1960s up until now. All been sana was starting this last struggle. One time sawe now wisdom by God giving Lord. All been come up one time sawe Lord. Now all been designing go through this la fight by start from one part. All understand through how long establishing one part, good plus strong plus organization. This la organization, narapa organization, M can grow kind of cell, mushroom time brain come up. But this la OPM organization, M come through law wisdom law God. So no God one part organization can winning contents, filu law organisasi Papua Merdeka or OPM. So OPM is still alive. From 1960s up until now, 60 years, OPM still alive. Long life OPM, struggle is tough. One play come, put down. Another play come, put down. But name long OPM still clean. Long I blow God, I blow people, now I blow all international people. Thank you. Now, second, a special thank you again from all military from West Papua. All military from West Papua, all get us staff from one region from all around the West Papua. Especially now, Region 3, Kodap Tiga, Brigadier General Egyanus Kogoya, one time Operation Commander Pemne Kogoya, one time all get us soldiers. Mipla Hareng 2 days ago, all been shooting one plus Joka Pundal, Joka Pro Indonesia. And Mipla fighting Mipla Hareng.
again Uskogoya wante more geta West Papua National Liberation Army, and then we talk people thank you long ngalung kupel taplo wante more geta our soldiers staplo ngalung kupel, and then Intan Jaya militer murid Dekagat Terenggen, and then Okiman Wendang, and then General Bolia Tabuni, High Commandant, and then Marcus Victoria, Lieutenant General Ikuana Kurendek, all Geta commanders, one, we have local them but this la day and special day below military, you can turn up, you can resist one time colonial Indonesia up until now we come inside long 48 years. So this time we ask him long all Geta lo tonight, Bami delivering one special speech blomi long bahasa, and then Bami tani again long talk lo white man English. Yang terhormat kepada seluruh masyarakat internasional yang kami hormati juga Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga pemerintah kolonial Indonesia, Mr. Presiden Joko Widodo dan kabinetnya, yang terhormat kepada seluruh aktivis perjuangan bangsa Papua, yang lebih khusus kepada KNPB dan juga kepada Aliansi Mahasiswa Papua dan juga kepada Sonamapa dan juga kepada beberapa organ-organ taktis yang masih eksis, yang masih resist melawan kolonial di bumi Papua. Kami juga menghormati kepada seluruh LSM-LSM, NGOs internasional dan juga LSM-LSM yang bekerja selalu mengadvokasi masalah hak asasi manusia di Papua, yang berbasis di Papua dan juga yang berbasis di Pasifik dan juga yang berbasis di internasional. Pada kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh prajurit Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, karena Anda masih berdiri dengan prinsip dan konsistensi yang jelas, maka tidak pernah Indonesia atau TNI dengan segala macam kekuatan mematahkan perjuangan atau eksistensi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan organisasi Papua Barat hingga tahun ke-84. Izinkan saya sebagai Ketua Organisasi Papua Merdeka, Organisasi Induk Perjuangan Bangsa Papua, akan menyampaikan pidato dalam hari yang istimewa ini. People Power Movement for Liberation, Freedom and Independence of West Papua, Free Papua Movement, Organisasi Papua Merdeka. Pidato Ketua Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat pada upacara memperingati HUT ke-48 Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat 26 Maret 2021. 48 tahun perang TPNPB OPM melawan kolonial Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. TPNPB OPM bukan teroris atau kriminal, tetapi kami adalah pasukan perang kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua. 48 tahun eksistensi perang TPNPB OPM telah terbukti sebagai aktor utama dan dasar inspirasi bagi perjuangan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat di negerinya sendiri. Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Berdasarkan resolusi PBB nomor 1514, maka lahirlah embrio negara West Papua pada 1 Desember 1961 oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Atas dasar embrio tersebut, maka dengan penuh kesadaran rakyat Papua memproklamirkan kepada dunia bahwa pada tanggal 1 Juli 1971 secara resmi rakyat Papua telah merdeka di atas tanah leluhurnya sendiri. Namun karena konspirasi politik internasional atas dasar kepentingan kekayaan alam Papua, sehingga terjadi invasi militer besar-besaran oleh
kolonial NKRI atas kepentingan kapitalis internasional. Maka secara resmi Konstitusi Negara West Papua yang disebut Konstitusi 1 Juli 71 secara resmi melahirkan pasal ke-105 dan ayat ke-5 untuk membentuk Pasukan Pembebasan Nasional Papua Barat yang disingkat dengan TNPB. Mari kita tepuk tangan. TPNPB OPM adalah satu-satunya organisasi induk perjuangan bangsa Papua dan sayap militer perjuangan bangsa Papua yang berjuang selama 48 tahun di atas teritori West Papua untuk merdeka dan berdaulat dari penjajahan kolonial Indonesia dan kapitalis internasional. 48 tahun perang TPNPB OPM telah menjadi inspirasi bagi perjuangan kemanusiaan di seluruh dunia. Dan eksistensi militer TPNPB OPM telah terbukti menjadi aktor utama perjuangan bangsa Papua untuk merebut kembali kedaulatan bangsa Papua yang dirampas oleh kolonial NKRI. Oleh sebab itu, pada tahun yang ke-48, kami sebagai penanggung jawab politik perjuangan bangsa Papua hendak menyampaikan kepada kolonial NKRI dan kepada seluruh pendukung perjuangan bangsa Papua di seluruh dunia bahwa pasukan TPNPB OPM tidak akan pernah meletakkan senjata hingga dunia internasional mengakui kedaulatan bangsa Papua kepada semua bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dalam hal ini, perlu kami menekankan kepada Presiden Republik Indonesia, Mr. Joko Widodo, bahwa TPNPB OPM siap melakukan perundingan internasional guna menyelesaikan sengketa politik antara bangsa Papua dengan negara kolonial Indonesia. Untuk itu secara demokratis, Presiden Joko Widodo harus membuka diri untuk bernegosiasi, berunding bersama organisasi Papua Merdeka di tingkatan internasional. Dengan baik, kami TPNPB OPM menolak semua stigma-stigma teroris, kriminal oleh kolonial NKRI. Semata-mata Indonesia hanya mencari makan kepentingan atas kekayaan rakyat Papua di Freeport, di BP, sehingga Anda memberikan stigma kami rakyat Papua atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebagai teroris atau kriminal adalah tidak benar. Kami Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan organisasi Papua mengingat eksistensi militer perjuangan bangsa Papua yang lahir dari dalam Konstitusi Negara Papua Barat, yaitu Konstitusi 1 Juli 71, sehingga perjuangan militer dapat bertahan melawan kolonial dan kapitalisme selama 48 tahun perjuangan bangsa Papua. Maka itu pada kesempatan ini TPNPB OPM menolak dengan tegas segala bentuk undang-undang dasar sementara atau pemerintahan sementara merupakan siluman kolonial atau kapitalis yang hendak menghancurkan masa depan bangsa Papua. Sekali lagi, undang-undang yang melahirkan tentara Papua Merdeka adalah Undang-Undang Negara Papua Barat, yaitu Konstitusi 1 Juli 71. Maka itu TPNPB dan OPM menolak undang-undang sementara dibentuk oleh siapapun dalam perjuangan bangsa Papua. TPNPB OPM sekali lagi menolak segala bentuk produk hukum kolonial dan kapitalis di bumi Papua. Entah itu otonomi khusus, pemekaran yang diberlakukan oleh Jakarta bagi bangsa Papua, kami TPN OPM kami menolak dan kami akan tetap perang. OPM TPNPB sebagai organisasi induk perjuangan bangsa Papua akan tetap mewujudkan cita-cita luhur perjuangan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat penuh secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi bangsa Papua. Maka itu perjuangan militer TPNPB OPM, perjuangan senjata lawan senjata, nyawa lawan nyawa, dan darah melawan darah dari Komando Daerah Pertahanan masing-masing di seluruh tanah Papua. Pimpinan Jenderal Goliat Naman Tabuni, Letnan Jenderal Lekakak Telengger, Letnan Kolonel Militer Murid, Brigadir Jenderal Egyanus Togoya, Brigadir Jenderal
Pemne Pogoya, Brigadier Jenderal Lemek Taplo, Letnan Kolonel Ikuana Korele, dan seluruh panglima-panglima perang di seluruh tanah Papua tidak akan menyerah selangkah pun dalam melawan kolonial dan kapitalis internasional dari bumi Papua hingga merdeka dan berdaulat. Demikian sambutan politik kami mengenang lahirnya militer bangsa Papua TPNPB OPM berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71. 48 tahun perjuangan militer TPNPB melawan kolonial NKRI. Senjata ganti senjata. Nyawa ganti nyawa. Darah ganti darah. Hingga Papua pasti merdeka dan berdaulat. Atas nama Tuhan dan atas nama seluruh rakyat bangsa Papua dan atas nama seluruh panglima komando daerah militer TPNPB OPM di seluruh tanah Papua, kami keluarkan pidato dan pernyataan resmi ini untuk menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Salam nasional bangsa Papua, One People, One Vote, One Soul, dikeluarkan dari Port Moresby, Papua Nugini pada tanggal 26 Maret 2021. Penanggung jawab politik perjuangan bangsa Papua, Ketua OPM TPNPB, Jeffrey Bomana. Baik, selanjutnya kami akan translate pakai bahasa Inggris kepada hadirin. Sebelum saya melanjutkan kepada bahasa Inggris, mari kita lakukan Papua Merdeka. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Okay, by me speech long ASEAN statement about Free Papua Movement and West Papua National Liberation Army. Open Chairman statement on association of the 48th anniversary of the West Papua National Liberation Army, 26 March 2021. 48 years of war by the West Papua National Liberation Army, TPNPB OPM, against the Indonesian colonizer for independence and sovereignty. TPNPB OPM is not terrorist, OPM or criminal, but we are an army which fight for the independence and sovereignty of the people of West Papua. 48 years of existence of the work conducted by the TPNPB OPM is evidence that the TPNPB OPM remains the main actor and the source of inspiration for the Papua nation struggle for independence and sovereignty. We give thanks to the Lord on high, on my land of Papua. On the legal basis of the United Nations General Assembly Resolution 1514, the embryo of the state of West Papua was born on 1st December 1961 under the supervision of the Kingdom of the Netherlands. On the legal basis of the embryonic state, the people, Papuan people, with full awareness, proclaiming to the world on 1st July 1971 that the Papuan people officially become independent on their ancestral land. However, as a result of the international political conspiracy based on the interest of the international capitalists in Papua, Papua Natural Wealth, the Colonial Republic of Indonesia had undertaken a massive military invasion of our land. That is why the Constitution of the West Papua State, which is normally called the Constitution of 1st July 1971, officially stipulated under the Chapter 5, Article 105, the establishment of the West Papua National Liberation Army with the acronym TPNPB or West Papua National Liberation Army. TPNPB OPM is the only foreign organization for the struggle of the Papuan nation and the only military wing of the Papuan struggle, which has fought the 48 years over the territory of West Papua for the independence and the sovereignty from colonial oppression and international capitalists. Those 48 years of armed resistance
conducted by the PNPB OPM have become inspiration for humanitarian struggle around the world. And the existence of the War of Resistance began by the OPM TPNPB is evidence that the TPNPB is and remains the main actor for the Papua Nation struggle that reclaim its sovereignty that was seized by the colonial Indonesian unitary state. Therefore, in these 48 years, we as the political leaders responsible for the struggle of the Papuan people convey to the colonial Indonesian, Republic Indonesia, and to all supporters of the Papua Nation struggle around the world that the TPNPB OPM troops will never put down their weapon until the international community recognize the right to sovereignty of the Papuan people in the basis of international professions. On this occasion, we need to embrace the President of the Republic of Indonesia that the TPNPB OPM is ready to conduct international negotiation to resolve the political dispute between the people of West Papua and the Republic of Indonesia based on international norms and principles. We the PNPB OPM reject all the stigma of terrorism and criminality by the Indonesian colonialism, which only purpose is to seek attention the more fun in the PT Freeport mining in Timika. The truth of the matter is, we, the PNPB OPM, are the Papua Liberation Forces which have existed for the past 48 years. Bearing in mind the existence of the military struggle of the Papuan people born from the Constitution of the West Papua State, namely the 1st July 1971 Constitution, so that the military struggle can survive against colonialism and capitalism for 48 years of the nation struggle. Therefore, on this occasion, the PNPB OPM expressly reject any and all other form of professional constitution or government which are the sequence for the colonizers and capitalists who want to destroy the future of the Papua people. Once again, the PNPB OPM reject any all forms of colonial and capitalist law in Papua, whatever it is the special autonomy law or the future division into similar entities of the territory or anything else. The OPM TPNPB, as the current organization for the struggle of the Papua Nation, will continue to pursue two noble ideals of the Papua Nation struggle for independence and full political, economical, social, and cultural sovereignty. This is why the military struggle of the TPNPB OPM, weapon against weapon, life against life, and blood against blood, from the respective of the Defense Command throughout West Papua. General Goliath Namang Tabuni, Lieutenant General Lekagak Talagan, Lieutenant Colonel Militer Murid, Brigadier General Egianus Kogoya, Brigadier General Pemni Kogoya, Brigadier General Lemek Taplo, Lieutenant Colonel Ikonak Orelek, and all the commanders in chief of war throughout the land of Papua will not give up and will not retreat a single step in their fight against the colonials and international capitalists on the land of West Papua until that land gain full independence and sovereignty. That concludes my political statement in celebration of the birth of the Papua Nation Military Force, that the PNPB OPM based on the Constitution of 1st July 1971.
48 years of military TPNPB open struggle against the Colonial Republic of Indonesia, a weapon for a weapon, a life for a life, blood for blood. So that once and for all, West Papua is independent and sovereign. With God is our witness, and on behalf of the people of West Papua Nation, and on behalf of the all regional commanders of the TPNPB OP military area throughout the land of Papua, we are issuing this speech and official statement so that all relevant parties take into consideration. National greetings of Papua Nation, one people, one soul, issued at Port Moresby, PNG on 26 March 2021, used by the leaders of political struggle of the Papua people, Chairman of Free Papua Movement and West Papua National Liberation Army, Jeffrey Bomana. Bersama dengan pembacaan statement telah kami lakukan sebagai penghormatan terhadap seluruh pejuang-pejuang bangsa Papua yang sudah meninggal dan juga yang masih hidup, dan seluruh masyarakat Papua Barat yang ada di seluruh tanah Papua Barat, dan juga kepada seluruh masyarakat Papua Barat yang ada di seluruh kepulauan di seluruh dunia. Kami percaya bahwa ada suatu hal yang sangat spesial bagi bangsa Papua. Perjuangan bangsa Papua bisa mencapai 60 tahun adalah sejarah bagi dunia, sejarah bagi Melanesia, sejarah bagi Pasifik, sejarah bagi masyarakat internasional, bahwa bangsa yang kuat dan eksisten, bangsa yang resist, yang mampu melawan kolonial selama 60 tahun adalah rakyat Papua dan bangsa Papua. Kita harus bersyukur kepada Tuhan dan juga kepada kita bahwa kita adalah manusia yang paling kuat, manusia yang sangat kuat untuk melawan kolonial dan kapitalis. Karena bukan hanya Indonesia saja yang kami lawan, tetapi kami adalah lawan internasional. One time this lah, Mito Bipla, thank you, Master of Ceremony, and Organizing Committee Papua New Guinea Union for Free Papua, Tahman of Papua New Guinea, can accept me, can stand up on behalf of people of West Papua as a chairman of Free Papua Movement, Mipla, Committee Mipla, this la struggle blow West Papua and struggle blow Melanesia, and struggle blow maintaining Filu blow people, human rights blow international community, so West Papua buat nafsuru, nasaranda, one time colonial Indonesia or any other country. Mipla by still fight up until West Papua independent. Papua! Merdeka! 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 Terima kasih. Thank you and good night everyone. Once again, that brings us to the end of our program. Once again, that was the chairman for OPM TPN, Mr. Jeffrey Bomana. Papua New Guinea is with you, PNG Union for Free West Papua. The office, thank you and good night everyone. God bless.